Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عدنا مرة أخرى سنقرأ معكم الفاتحة. فاتحة الكتاب مفتاح كل شيء، مفتاح العلوم، من أتقنها فقد أتقن كل شيء. هذه فاتحة الكتاب مفتاح العلوم، مفتاح كل شيء. يقولون أن السر القرآني في الفاتحة، وسر الفاتحة في البسملة، وسر البسملة في الباء، وسر الباء في أول نقطة منه. إن شاء الله نحن ندخل في هذه بركة الفاتحة العظيمة، نسأل الله التوفيق. Baik, kita kembali lagi, itu kita akan bertalqin, yaitu menuntut membaca qiraah surat Al-Fatihah, yang mana Fatihah adalah kita pembuka daripada kitabullah Al-Quran Al-Karim dan pembuka daripada segala sesuatu di dunia ini, daripada hal-hal yang dituliskan. Setiap orang yang hidup dengan Fatihah, yang dia betul-betul meyakini, betul-betul berpegang teguh akan Fatihah, memahami betul, membaca dengan betul Fatihah, maka Allah akan bukakan daripada setiap urusannya dia. Maka kita akan mentalqin daripada suratul Fatihah. فأنا تأتون معي ثم نعمل تنبيهات على بعض الكلمات. ولو أردنا أن نطيل شرح في الفاتحة وهو يأخذ أيام وليالي، بس من باب الاستفادة نصف ساعة إن شاء الله تكفي. يحكى عن الحبيب عبد الرحمن بالفقيه، هذا من العلماء، هذا علامة الدنيا، لما كان ذهب إلى الحج في الطريق مر على زبيد في شمال اليمن. هذه زبيد فيها بلد علماء، في قصة طويلة. المهم بعدين عرفوا كان متخفي، بعدين عرفوه هذا الحبيب أنه هو العلامة الكبير. قالوا اجلس قدام في الدرس، يريد مرور فقط، مرور على زبيد. قال أنت درسنا، فجلس يدرسه أسبوعا بس في البسملة، ما خلص البسملة، إعرابا، لغة، فقها، استنباطا، أصولا، تجويدا، مخارجا، ما خلص. بسم الله الرحمن، كثير جدا. هذا ليس الأمر سهل، لا تظن أن الفاتحة بس سهل، هذه كل شيء فيها. يلا إن شاء الله نبدأ بعنايتكم. Jadi kita akan menuntut untuk membaca suratul Fatihah, yang mana kalau sekiranya kita mau membahas panjang daripada suratul Fatihah ini, waktu kita saat ini tidak akan cukup. Jadi kita akan hanya menuntut untuk membaca Al-Fatihah, dan kemudian nanti akan diberikan beberapa arahan-arahan berkaitan tentang bacaan daripada Al-Fatihah. Berkaitan kalau kita sekiranya mau menjelaskan secara panjang lebar tentang Al-Fatihah, maka sangat panjang pembahasannya. Di mana diceritakan pernah Habib Abdurrahman Uthayy, yang mana beliau seorang alim yang luar biasa di zamannya, ketika beliau akan pergi untuk menunaikan ibadah haji, beliau melewati suatu daerah yang bernama Zabid. Yang mana di daerah tersebut pada awalnya orang-orang di daerah Zabid tidak mengenal Habib Abdurrahman Uthayy ini, sampai akhirnya masyarakat tahu beliau ini adalah orang yang alim, orang yang luar biasa dalam keilmuannya, sampai akhirnya mereka meminta kepada beliau untuk mengajar terlebih dahulu di tempat mereka. Akhirnya Habib Abdurrahman mengajar di tempat mereka, membaca suratul Fatihah, menjelaskan tentang suratul Fatihah, yang dimana baru membahas Bismillah saja itu sampai satu pekan lamanya beliau hanya menjelaskan baru Bismillahirrahmanirrahim, baru awal ayat dari suratul Fatihah. Beliau bahas panjang lebar berkaitan tafsir Bismillahirrahmanirrahim, baik dari bahasa Arabnya, dari segi makhraj hurufnya, dari segi fikih yang bisa diambil dari Bismillahirrahmanirrahim, dan juga dari segi berbagai daripada macam ilmu yang beliau ambil dari Bismillahirrahmanirrahim. Selama satu pekan beliau menjelaskan hanya baru awal dari suratul Fatihah. Maka jangan dianggap bahwasanya Al-Fatihah ini suatu hal yang ringan, remeh, mudah. Namun harus kita memahaminya dengan betul, karena orang yang memahami Fatihah
Allah akan bukakan daripada pemahaman ilmu lainnya kepada hamba tersebut. قولوا معنا مع بعض بعد ما أنا أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعو هذا مخرج كله حلق سوا يتشابه. انتبه. أعو. فإذا تريد تعرف مخرج أي حرف، تعرف مخرجه يعني مكان خروجه من الحلق أو من اللسان، تسكنه وتجيب همزة قبله. أح، أخ، أص، أس، فين يخرج؟ هذا مخرج الحرف. العين داخل وبجنبه الهمزة، فتقول أعوذ. أيوة. بالله مش بنصف كسرة في عربية خطأ، كسرة جالية. بالله ما في بال تل فل، لا بي تل في وهكذا. تعطيني بسرعة. Baik. Jadi harus diperhatikan seperti tadi antara hamzah dengan ain. A'udhu, di mana makhraj keduanya antara hamzah dengan ain itu di antara makhrajnya yaitu keluar dari makhraj yang sama. Maka harus kita bedakan betul antara hamzah dengan ain. Yang mana untuk mengetahui secara betul makhraj yaitu dengan cara kita memasukkan hamzah dan kemudian mensukunkan itu harokat. Maka di situ kita bisa mengetahui makhraj yang betul dari ain yang kita ucapkan. Jadi kita membaca hamzah kemudian kita sukunkan huruf tersebut. Maka dengan itu kita bisa mengetahui makhraj yang kita keluarkan itu dari mana. Dan begitu juga kita mengucapkan a'udzu billah, maka harus ba-nya billah harus betul-betul menyempurnakan bacaan kasrahnya di. Jangan agak setengah kasrah B. Nah, yaitu enggak sempurna, betul-betul kasrah diucap betul-betul di اضغط. Nah, betul-betul jelas bacaannya, tidak setengah-setengah dalam mengucapkan kasrahnya. Harus betul-betul jelas. طيب من الشيطان الرجيم. هذا في اللغة العربية تفشي، انتشار الصوت في الفم. انتشار الصوت يسمى انتشار الشيء بسرعة يسمى تفشي. من صفات الشين تقول من الشيء. لو تقول من الشيطان خطأ، ما في شين. من الشيطان فين الشين؟ ما في. من الشيء هذا يا أيضا طان استعلاء. حروف الاستعلاء خص ضغط يعني تفخيم، تقرأ من أعلى الفم الحنك. شيطان هذا الطاء منها. شيطان الرجيم. الرجيم إن شاء الله سننبه على الراء في بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian juga ketika kita mengucapkan minasyaitan, maka ketika mengucapkan shin yaitu harus diucapkan dengan benar, yaitu diantara sifat shin yaitu memiliki sifat tafasyi, yaitu betul-betul terdapat tafasyi di dalam shin yang kita ucapkan minasyaitan. Maka tidak boleh sekiranya tidak ada tafasyi tersebut di dalam bacaan shin kita. Maka kalau sekiranya kita baca tanpa ada tafasyi minasyaitan misalnya, maka itu tidak sah daripada bacaan kita. Maka harus betul-betul shin kita terdapat tafasyi di dalamnya. Begitu juga po, ketika mengucap po harus memiliki sifat isti'la di dalamnya. Maka tidak boleh jika kita tidak membaca po-nya tanpa memiliki sifat isti'la. Yaitu maka jadi serupa dengan kita membaca ta. Maka harus memperhatikan daripada sifat huruf po. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
ليس جليا صحيح. بس والسين هذا في صفير بس يستمر الصوت. بسم الله لفظ الجلالة تقرأ بالترقيق بالله في الله. إذا كان قبل كسرة فلفظ الجلالة ترقيق صح. إذا كان قبل فتحة ضمة مفخم على الله رسول الله فقط. إذا كان مكسور كما هذه بسمي تقرأ إلا بسمي إلا بس في هذه الأحوال صحيح. فرق بين إلا فرق بين الله. الله مفخم إلا مرقق. إذا كان كسر قبل بس. إذا كان مفتوح مضموم مفخم. بسم الله هر أيضا هي ليس ها. بسم الله الرحمن خطأ صحيح. الرحمن كسرة جلية كاملة ما في نص كسرة. في اللغة العربية كسرة جلية. الراء باقي تنبيه قليل على الراء. الرحمن ما هو صحيح. إيش معنى خطأ بالإندونيسي؟ salah. سلا. فهذا خطأ إذا تقول الرحمن الرحيم خطأ. الصحيح تمسك الراء قليلا. الرحمن الرحيم. يقول ابن الجزري وأخفي تكريرا إذا تشدد. انتبه تكرر إذا تشدد الحرف. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باقي آخر تنبيه مخرج في الحلق بجنبها بجنبه ألف كله جنبه. انتبه ميز. الرحمن الرحيم. حين سرعة الباء والسين والميل ولفظ الجلالة والكسرة والراء. Kemudian juga ketika mengucapkan bismillah maka ba-nya dari bismillah harus dibaca dengan kasroh yang jelas. Bismillah tidak boleh b atau tidak dibaca kasrohnya secara sempurna. Jadi harus ba-nya dibaca kasroh, jadi kasroh yang itu jelas, jangan tengah-tengah membaca kasrohnya b. Dan juga ketika mengucapkan bismillah maka ketika mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga atau sebelumnya yaitu sin. Nah, ketika mengucap sin bismillah itu memiliki sifat sofir, yaitu terdapat nafasnya agak panjang, ucapannya itu kama safir al-usfur, yaitu safir al-sawt, yaitu suara bismillah. Maka itu harus ada daripada sin yang kita ucapkan. Begitu juga ketika mengucapkan lafzul jalalah Allah, maka Allah di situ bismillah ketika sebelumnya kasrah maka Allah dibaca dengan tertib murattab, yaitu bismillah bukan bismillah. Karena itu sifat tertib di dalam lafzul jalalah yang mana dibaca tertib lafzul jalalah ketika sebelum lafaz Allah itu dhammah atau fathah. Ketika sebelum lafzul jalalah dhammah atau fathah baru dibaca tertib lafzul jalalah. Namun ketika sebelumnya itu kasrah maka dibaca tertib untuk lafzul jalalah. Begitu juga ketika mengucap Ar-Rahman. Dan juga ketika mengucap Ar-Rahman, ketika mengucap rohnya yaitu jangan sampai kita takrir, yaitu sampai yaitu sampai berulang lafaz rohnya, tapi agak sedikit ditahan pengulangannya tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari, yaitu jangan sampai tukar jangan sampai diulang, yaitu seperti memantul terus rohnya. Yaitu agak ditahan roh ketika kita mengucapkan rohnya, jadi jangan sampai itu tidak betul di dalam bacaan Fatihah kita. Begitu juga kita ketika mengucap Allah, yaitu ketika mengucap ha, itu harus dibedakan antara ha dengan ha, apalagi karena dia punya makhraj yaitu hampir bersebelahan. Jangan sampai tertukar antara ha dengan ha di antaranya. Kemudian juga Ar-Rahmanir Rahim,
Dan juga ketika mengucap kasrah ar-Rahmani, itu juga harus kasrah jariyah, kasrah yang jelas. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak jelas kasrahnya. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu harus jelas daripada harokat kasrahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. السكون حم أيضا الحمد أنعمت خطأ قلقلة. متى قلقلة؟ قطب جدين بس، هذا الميم ليس من قطب جدين. الحمد أنعمت غير المغضوب خطأ. تمام. القاف نعم يقتلون يطلبون يجتبيك، هذا يمكن كان ساكن، لكن غيره ما في قلقلة. حمد تمسك حمد خطأ. حمد لله، هذه لفظ الجلالة سوا كما أول. لله مكسور قبله، لله مش يقول لله، لله كسر الجلالة. را مفخم، لا تقول رب العالمين، قل را رب نرجع إلى العين، بس رب العالمين فخم، ولا همزة. رب العالمين رب العالمين العالمين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله Rabbil Alamin. Begitu juga ketika mengucap Alhamdulillah, maka ketika mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka ketika mengucapkan Alhamdulillah, maka lamnya jangan sampai kita baca qalqalah atau begitu juga mimnya alhamd, karena itu bukan termasuk mim, bukan termasuk huruf qalqalah. Adapun qalqalah itu hanya qutbu jad. Adapun mim, lam dan lain sebagainya itu semua bukan termasuk daripada qalqalah. Maka tamsik itu harus ditahan. Alhamdu itu ditahan, jangan sampai ada pantulan ketika mengucap lamnya alhamd. Itu jangan sampai ada pantulan ketika mengucap dari lam, mim dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika mengucap alhamdulillah, ketika mengucap lillah itu juga murakkab. Nah, itu dengan tertib mengucap Allah ya, lillah dan lillah, itu dengan tertib. Karena sebelumnya Allah dibaca murakkab lillah, karena sebelumnya ada begitu juga ketika mengucap Rabbil Alamin, itu juga harus dibaca tebal rohnya. Rabbil Alamin, tidak boleh dengan tertib, yaitu ditipiskan daripada roh yang kita baca. Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Juga ketika mengucap Rabbi, itu harus kasrahnya jariyah, harus jelas. Begitu juga ketika mengucap Al-Alamin, yaitu harus diucap dengan ain yang begitu jelas, tidak boleh sama dengan hamzah, jangan sampai dibaca alamin. Itu dia tidak benar, jadi harus betul-betul yang diucapkan adalah ain yang keluar betul-betul dari makhrajnya. وأيضا هذه المدود أيضا شرح طويل، بس الآن نركز على فائدة واحدة. المدود عالمين الرحيم الشيطان الرجيم مالك يوم الدين، هذا يسمى في اللغة في التجويد مد عارض للسكون. أصل السكون معارض بسبب وقف، أصبح قبله مد وبعده سكون عارض بسبب الوقوف. قبله مد، قبله ياء رحيم نستعين إلى الفاتحة كلها مستقيم كله ياء، وبعده حرف ساكن
ساكن بسبب الوقوف، وإلا هو متحرك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هو متحرك. لكن لما نقف سكن، فلما سكن سمي مد عارض للسكون. يجوز فيه في اللغة 3 أشياء، في اللغة وفي التجويد: إما حركتين يسمى قصر، إما توسط 4 حركات، إما مد 6 حركات، يجوز. لكن ساوي، تبدأ أول 2 كله 2، أو 4 كله 4، أو 6 كله 6. تمام. تقولها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحركتين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو مد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يجوز، يجوز، لكن تلتزم بطريقة ايش؟ يسمى مد عارض للسكون. أي شيء في القرآن لو وقفت على حرف قبله مد، لكن إذا وصل ما في مد، حركتين بس. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، ما في مد. إنما سبب المد الوقف. الله أعلم. Kemudian juga kita menjelaskan sedikit berkenaan tentang itu, seperti ketika kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka di situ ada mad yang disebut dengan mad arid disukun, yaitu mad yang mana suatu huruf yang dibaca sukun yang sebelumnya terdapat mad, yaitu seperti alamin. Nah, itu ada huruf nun di belakangnya, yang sebelum nun itu ada ya yang sukun, terdapat mad alamin. Maka ketika mengucap al-alamin itu, kalau sekiranya kita wakaf, kita berhenti di alamin, maka di situ terdapat mad yang disebut mad arid disukun. Nah, yaitu yang madnya karena kita mensukunkan itu huruf. Yang artinya kalau sekiranya kita membaca langsung itu ayat tanpa kita mensukunkan nunnya, alamin ar-rahmanir rahim, maka di situ tetap ya-nya hanya diboleh dibaca 2 harokat saja, tidak boleh lebih. Namun kalau sekiranya kita mensukunkan nunnya alamin, maka diperbolehkan bagi kita di dalam mad arid disukun, baik secara lughah dari segi bahasa Arab, begitu juga di dalam tajwid, yaitu ada 3 pilihan. Boleh kita membaca madnya 2 harokat, atau 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi boleh kita untuk memilih 2, 3, 4 atau 6 harokat ketika membaca alamin. Namun yang perlu diperhatikan, kalau kita membaca surah Al-Fatihah, maka sekiranya kita membaca mad arid disukun di ayat yang pertama, mad arid disukunnya kita baca hanya 2 harokat, maka di ayat-ayat selanjutnya mad arid disukunnya juga hanya boleh dibaca 2 harokat. Jadi jangan di ayat yang sebelumnya kita baca 2 harokat, di ayat setelahnya madnya itu sampai panjang alamin. Kemudian di ayat selanjutnya ar-rahmanir rahim lebih panjang daripada ayat yang sebelumnya, maka itu tidak diperbolehkan. Maka kalau mau membaca mad arid disukun yang sebelumnya kita baca 2 harokat, maka yang setelahnya juga sampai akhir dari surah Al-Fatihah harus hanya 2 harokat. Kalau baca 4 harokat, maka sampai akhir mad arid disukunnya juga harus 4 harokat, tidak boleh lebih. Kalau 6 ya berarti harus 6 harokat semua sampai akhir surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. تنبيه الراء مفخمة. الرح را فخم، لأنه مفتوح مضموم مفخم، مكسور مرقم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك، هذا همس، في حروف فيها همس يعني صوت الهواء يسمى همس. في حروف سكت فحث
هو شخص بس سكت يسمى حروف همس، لابد فيها من صوت هواء. ما في صوت هواء الصفة غير صحيحة. مالكي هي بسيط، ما في حد يسمعه إلا لو كان ميكروفون قوي ولا شيء أو شيخك يمكن، لكن في الصلاة يمكن وراءك ما في أحد يسمع، لكن أنت تعرفه. في همس ولا لا؟ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذا ما في همس، إذا ما في حرف. مالكي كي، مالكي أساك كفروا، إياك إياك نعبد وإياك، هذا كاف همسه، الصوت هذا يسمى همس الكاف. مالكي. وأيضا في قراءة من القراءات العشرة، كل القراء العشرة أو أغلبهم يقرؤون ملك، ما في ألف، يجوز ما هذا كله. المهم على حسب أنت تعلمت هذا أو هذا، فكله إذا سمعت واحد يصلي إمام مالكي أيضا ما في مشكلة، ما تتضارب معه، ما في مشكلة، كله جائزة. مالكي، وهذا يقرأ مالكي، وكلها قراءات متواترة. مالكي يوم الدين، مالك يوم الدين. يوم أنا بشرح تحتاج. Kemudian juga ketika kita mengucap Maliki Yaumiddin, maka ketika mengucap kaf itu harus memiliki sifat hamz, yaitu ada seperti apa yang keluar, yaitu dari kaf kita. Jangan tidak ada hamz sama sekali, dan hamz ini sifatnya seperti itu sangat tersembunyi. Sautul hawa, yaitu sautul hawa, yaitu suara dari udara kita, dari apa yang keluar dari mulut kita, dan itu sangat tersembunyi, yang mana mungkin tidak terdengar suara hamz tersebut, kecuali yang mungkin kalau kita mendekatkan mikrofon, baru terdengar suara hamznya. Maliki, maliki, ada hamz di situ yang mana tidak begitu terdengar, kecuali kalau sekiranya besar suara kita, yaitu sekiranya dengan mikrofon. Maka itu juga harus diperhatikan. Begitu juga ketika mengucapkan Maliki, di situ ada dua cara baca. Bisa baca dengan memanjangkan mimnya Maliki, yaitu sebagaimana qiraah kita, atau juga boleh dibaca tanpa mad ketika membaca Maliki, yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki. Nah, itu diperbolehkan, itu sebagaimana qiraah lainnya, dan itu kedua-duanya sama-sama qiraah yang mutawatirah, dan boleh kita membaca Maliki ataupun Maliki. keduanya sama-sama benar dan sama-sama mutawatir. يوم تعرفون حروف المد؟ ثلاثة حروف، ألف واو بشرطين، ساكن لابد كل واحد منهم ساكن. الشرط الثاني ما قبله حركته من جنسه، قبل الألف فتحة، قبل الواو ضمة، قبل الياء. إذا ما في هذه أحد الشروط ليس مد. انتبه الآن، يوم فيها ياء واو، هل هذه حروف مد؟ أولا الياء متحرك ليس حرف مد، صح؟ نقص شرط أول. الواو ساكن، الشرط الأول موجود، قبله فتحة، نحن نريد ضمة، إذا ليس حرف مد. فتقرأ يومي، يومي، لو مد ستقول يومي، يومي، ما في يوم الدين، لا يوم الدين، لا يومي بدون، يسمونه مدلين، لو وقفت فقط في مد يوم، لكن وصل لا يومي. انتبهوا، مثل عليهم سيأتي في آخر الآية، عليهم سواء سواء، قبل الياء ايش؟ نحن نريد قبل الياء كسرة، ما في كسرة عليه، فتقرأ عليهم ليس عليهم، فهمت؟ يومي. وأيضا مفتوح، شوف يومي فتحة جلية. اليوم في اللغة العربية عندنا في حضرموت يقولون يوم، ما هو مفتوح ولا مضموم، هذه لهجة حق الضمور. يوم. صوم الصحيح ايش؟ اللغة الفصيح فصحى ايش؟ الصوم، صوم مفتوح، ها صوم. القوم قوم، عندنا القوم وسط. النوم، النوم كيف النوم؟ النوم هذا الفصيح طبعا، لكن في حضرموت يقول نوم، النوم نوم، ليس نو وليس نا،
في الوسط. فأيضا هذا ما هو صحيح. في القرآن طبعا ما هو، خلي في اللهجة حتى ولو عادي، لكن نحن نتكلم على قراءة تقول يومي مش يوم الدين. يوم الدين ما يصح. من حضرموت بيقول لي أنتم لستم من حضرموت. يوم الدين. الله، هذه فائدتين، المدود ويوم. السلام. Kemudian juga ketika mengucap yaumiddin, maka yaum yaitu tidak boleh dibaca mad di wawunya. Nah, karena yaum itu tidak boleh kita membacanya mad. Yaum itu berarti kita memanjangkan wawu, karena yang namanya mad, mad itu adalah hurufnya dari 3 huruf, yaitu alif, wawu, dan ya. Dan ketiga huruf ini baru menjadi mad ketika dengan syarat apa? Sebelum huruf tersebut adalah harokatnya semisal serupa dengan huruf tersebut. Jadi yang namanya alif baru menjadi mad jika harokat yang sebelumnya yaitu fathah. Dan begitu juga wawu baru menjadi mad ketika sebelumnya yaitu harokatnya adalah dhammah. Dan begitu juga ya baru menjadi mad ketika huruf sebelum harokat sebelumnya itu kasrah. Maka yaum di situ dia punya harokat sebelumnya apa? Fathah. Maka dia tidak bisa dibaca mad. Begitu juga syarat yang kedua, selain harokat sebelumnya harus sejenis dengan dirinya, begitu juga huruf tersebut harus sukun. Maka yaum ya-nya di situ ya jelas tidak bisa dibaca mad, karena dia walaupun huruf mad tetapi dia tidak memenuhi 2 syarat mad, yaitu hurufnya itu sukun dan juga huruf sebelumnya atau harokat sebelumnya itu sejenis dengan huruf tersebut. Maka ya di yaum itu tidak bisa dibaca mad. Begitu juga wawunya tidak bisa dibaca mad. Maka yaum maka tidak boleh dibaca yaum itu tidak benar bacaannya. Jadi harus yaum tanpa ada mad ketika mengucap wawunya. Dan begitu juga ketika membaca yaumiddin, iyyaka. Nah, yaitu ketika membaca yaumiddin, ketika mengucap ad-din. يوم يعني فتحة جلية يوم. نعم. ليس يوم نصف فتحة، ليس فتحة ولا ضمة. نعم. هذه صوم قوم. هذا عدم ما جبته. نعم. Begitu juga ketika mengucap yaum itu harus fathahnya jadi ya, harus jelas, tidak boleh setengah-setengah mengucap fathahnya. Tidak boleh dibaca yaum, yaitu antara dhammah, bukan juga fathah. Harus yaum, betul-betul jelas. Sebagaimana kita juga ketika mengucap naum, yaitu mengucap naum, bukan num. Adapun di dalam lahjah, yaitu seperti di Yaman misalnya, ketika mengucap naum, saum, diucap saum, yaitu antara dhammah dengan fathah. Maka itu dalam lahjah ucapan sehari-hari ya boleh-boleh saja. Namun kalau dalam membaca Al-Quran tidak boleh, harus betul-betul jelas harokatnya yaumiddin. Tidak boleh ada setengah-setengah dalam mengucapkan harokatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. هذه مشددة، يا مشدد، لا يصح إياك. إيا مشدد، شد عليه شدا. تمام. إياك أيضا همس، يمكن تقف قليل عشان لا يقول إياك نعبد كأنه كلمة جديدة، لا الأصل، لكن وصل إياك نعبد وإياك نستعين، حاجة بس سكتة خفيفة، لكن الأفضل تصل مع التمييز باللفظ، هذا يدركه القرآن. لكن المهم نعبد عين أيضا نعبد
نعبد. أيضا ما يصح خلقه نعبد. نعبد بودو مش بدو، هذا خطأ. بدو وإياك سوا سوا نستا سين مع تاء، بعضه يضغم نتعين يضغم سين ما يصح. نستا خلي الصفير نسمع علشان نعرف أن السين صحيح. نستعين العين مكسور صعبة، العين مفتوح العالمين سهل، لكن العين مكسور شوية أصعب. عين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. ملاحظة التشديد إيا والكاف نع والعين بودو ونستسين مع والعين. Kemudian ketika kita mengucap iyyaka maka harus dibaca tasydid ketika mengucap iyyaka. Jadi jangan sampai kita mengucap iyyaka itu tanpa ada tasydid. Iyyaka. Dan juga ketika mengucap kafnya yaitu harus terdapat hamz, yaitu iyyaka. Yang mana sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan boleh kita agak wakaf sejenak di situ supaya hamznya betul-betul terlihat. Iyyaka na'budu, walaupun yang lebih afdal, yang jauh lebih baik yaitu wasal. Tetap lanjutkan, jangan berhenti. Iyyaka na'budu. Nah, itu lebih afdal, langsung wasal, langsung lanjut tanpa ada berhenti sejenak. Walaupun ada yang memperbolehkan berhenti sejenak yaitu ketika mengucapkan iyyaka na'budu, yaitu untuk kaf. Kemudian juga ketika mengucap na'budu, juga ketika mengucap ain itu harus jelas ainnya betul keluar dari makhrajnya. Begitu juga ketika mengucap budu, yaitu harus jelas budu, yaitu dia punya harakat harus betul-betul, jadi harus betul-betul jelas. Jangan sampai setengah-setengah mengucap dhammahnya. Budu, yaitu harus betul-betul jelas daripada harakat batnya, dhammah di batnya dan juga dhammah di dalnya. Begitu pula ketika mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika mengucap sin itu harus terdapat shafir di situ, harus terdapat shafir nas tidak boleh hilang daripada sifat shafir dari sinnya. Intabah idgham. Nah, nasta'in. Dan juga jangan sampai pula kita mengidghamkan antara sin dengan ainnya. Nasta'in yaitu memasukkan huruf sin ke huruf ain. Jadi harus betul-betul terdapat shafir dan juga jelas nasta'in. Jangan sampai kita mengidghamkan sinnya kepada ta. Nasta'in sehingga tidak jelas huruf sinnya. Nasta'in. Kemudian begitu pula ketika mengucap ain di sini yaitu harus betul-betul jelas. Dan juga harus diperhatikan apalagi ain apabila maksur, apabila dia kasrah itu lebih sulit daripada ain jika dibaca fathah. Al-alamin mungkin lebih mudah untuk diucapkan, tapi ketika ain itu dia kasrah itu lebih sulit. Namun harus kita perhatikan betul-betul supaya benar ucapan ain kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. أيضا هذا هاء كسرة قبله كسرة هذه همزة وصل مش مكتوبة في القرآن، لكن تحذف وصلا وتنطق ابتداء. احنا ابتدأنا الآن ننطق اهدنا، بعدين أصي فخم، هذا حرف استعلاء خص ضغط، هذه 7 حروف استعلاء خص ضغط قض صي را ورا مفخم مفتوح طاء صراط طاء استعلاء المستا كما نستا سواء قيم أيضا قاف حرف استعلاء قيم ليس قيم
اهدنا الصراط المستقيم. وإن كان استعلى القاف مكسور يكون أقل، حرف مستعلى يكون مكسور استعلى حقه خفيف، لكن استعلى أقل درجات الاستعلاء. إذن كل هذه الفاتحة فيها كثير حروف استعلاء، إذن تنطقها بتفخيم. استعلاء يعني تنطق الصوت من أعلى الحلق، على الحنك عفوا، من أعلى الحنك. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. أيوة. باقي آية واحدة يلا قبل العشاء. Kemudian selanjutnya ketika kita mengucap ihdina, maka hamzah di situ adalah hamzatul wasl. Yaitu kita baru baca dia punya hamzah, yaitu ketika wasl. Adapun dia tidak ditulis itu hamzah, namun kita baca, kita ucapkan ketika kita memulai. Kalau sekiranya memulai yaitu dari ihdina. Nah, maka ketika mengucap ihdina yaitu harus betul-betul dia punya kasrah, harus betul-betul jelas. Begitu juga ketika mengucap haknya nah, juga harus keluar dari makhrajnya ha. Nah, tidak boleh dia tahu dengan hak di situ. Ihdina. Maka juga ketika mengucap as-sirat, maka qad di situ dan juga adalah huruf isti'la, yaitu huruf yang kita ucapkan dari atas hanak, yaitu kita bacanya tinggi, yaitu kita keluarkan dari atas ujung-ujung daripada langit kita, dari atas langit-langit di mulut kita. Siro, begitu juga poknya di situ, yaitu juga keluar dari hanak, yaitu bagian atas daripada mulut kita, itu disebut huruf isti'la. Siro, maka sirotun mustaqim, maka ketika mengucap qafnya juga, itu qaf adalah juga termasuk huruf isti'la. Juga ketika sin yaitu terdapat sifat qaf, tapi di situ juga harus diperhatikan mustaqim. Namun isti'la'nya qaf ketika dia maksur, ketika dia dibaca kasrah, derajat isti'la'nya agak rendah sedikit, yaitu boleh tidak yaitu tidak harus terlalu jelas isti'la'nya. Mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. صراط كما أولى فخم رام فخم طام فخم كلهم فخم استعلاء. صراط طل، هذه طل خطأ، طل لام هذا ما هو استعلاء، لام استفال عكس الاستعلاء، ما في لام استعلاء إلا لفظ الجلالة بس. تمام. والذين أنعمت سوا دوين ما في قلقلة. امسك النون أنعمت، هذه من الأخطاء في التجويد، أخطاء خفية، لكن لو قلت أنعمت هذا خطأ جلي ما تصح الصلاة حتى. تمام. لكن أنعمت تصح الصلاة. بعضهم قالوا العالم تبطل، هذا ما يغتفر في حق العالم. على كل حال أنعمت علي هذا يا ما في مد. هم ليس هم ما في كسرة جلية. هم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. Kemudian ketika membaca surah, maka qad itu huruf isti'la, begitu juga roh yang dibaca tafkhim, jangan kiro. Itu tidak ada tafkhim di sana, tapi harus dibaca tafkhim tebal rohnya. Begitu juga qafnya termasuk huruf isti'la, itu yang keluar dari a'lal hanas. Maka harus dibaca tebal. Bagaimana sebelumnya maka siratal ladzina, maka an'amta, siratal ladzina an'amta, maka ketika mengucap an'amta
maka jangan sampai keluar qalqalah di nunnya. Nah, begitu juga ketika membaca an'amta jangan juga sampai keluar qalqalah, adanya pantulan di mimnya, jangan sampai an, maka itu hukumnya tidak sah. Fatihah yaitu tidak ada pantulan itu bagi hakil alim, bagi orang yang alim, karena kesalahan alim orang yang punya ilmu berkaitan tentang Fatihah membaca an itu ghair muktabar, bukan suatu yang ditoleransi oleh syariat. Namun untuk orang awam, untuk orang-orang yang bukan penuntut ilmu, bukan orang yang belajar syariat secara khusus mendetail, maka dia kalau sekiranya memantulkan nunnya, mimnya, anak, maka itu suatu yang dapat ditoleransi oleh syariat, karena itu tergolong oleh ulama tajwid sebagai kesalahan yang sifatnya yang sifatnya tersembunyi, yang kebanyakan orang awam tidak ketahui. Namun untuk alim tidak boleh dia memantulkan nunnya, memantulkan mimnya. Namun kalau sekiranya dia membaca itu lalu dia mengubah daripada harokatnya, itu jelas pasti tidak sah. Atau orang awam sekalipun kalau bukan membaca an'amta dia ganti an'amtu, itu jelas tidak sah salatnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. حروف استعلاء خص ضغط كثير، هذا منه الغين. غيري، ليس غير المغضوب، لا غير شوف هذا، انتبه ها. وايضا الياء غيري، مد هذا حرف مد، غيري الياء حرف مد، من يعرف عربي؟ حرف مد، لماذا؟ قبله فتحة فتمشي بسرعة عليه. غير الماء سواء كما قبل، ما في قلق الماء عدة مرات هذه نبهته. استعلى هذا ما دوبي، هذا دال. ألم بننبه على الضاد فيه ولا الضالين. ضوبي عليهم سواء في عليهم باقي ولا الضالين، هذا حرف الضاد، وهو يمكن يكون أصعب حروف العربية كما يقول بعض العلماء، فلذلك رسول الله يمدح بأفضل من نطق بالضاد، صح في بعض الروايات، وهو أفصح، الرواية أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه، صلى على رسول الله، وهو أفصح من نطق. الضاد فيه استطالة يعني تمطيط الصوت، يستطيل، يصبح طويل. كيف طويل؟ ولو هذا ليش؟ الأسنان فوق، تأتي اللسان فوق الأسنان، ما في أسنان تحت. يأتي هواء هناك يرده كما السيل، ما قوي ما يخرج. لو شوي فتح، ولو فجوة، ما نريد. هذه همس. الضاد ما هو من حروف همس، الهمس سكت فحثه شخص. في ضاد ما في ضاد، ما يصح همس، فيستمر الصوت. لو كان في ميكروفون كما حق الحرم، هذا ميكروفون قوي، صوت واضح، يسمع صوت الضاد، استطالة الضاد. لو كان في غير قرآن يعني يستمر. السماوات والأرض، يمكن هذا استطالة. ما يصح. ولو ليس صحيح. ولد يقطع، ولد ما ينقطع، يستمر لما تخلص منه. شوف ما أدري يسمع ولا لا.
ولا الضالين. إيش هذا؟ هذا مد لازم، كلمة مثقلة. المهم بعد حرف المد حرف مشدد، هذا أطول المدود 6 حركات لابد. هذا ضالين امسك اللام مشدد 2 لام اللين. أما بعدين لين كما تقدم عارض للسكون، يجوز تقول لين لين، لكن ضاء لابد 6 حركات. انتبهوا. ولا الضالين. لا تستعجل، شوي اعطيه وقت. ولا الله، اعطيه شوي وقت. ايوه لا تستعجل. ولا الله او ولا الله، وقت شويه، هذا هو استقرار. اما الله هذا مد الف، هذا انتبه. هذا قصدي انا طول. ولا الله باب التدريب في القرآن ما في مشكلة صحيح، بس الاستطالة عادك طولها تدريب. بعضهم نحن نتدرب حتى نتأخر زيادة، طبعا ما يجوز هذا التأخر، لكن من باب التدرب على الاستطالة. الإنسان يتعب بعدين ما يستطيع يكتب. ثاني مرة ولا ليش بسرعة؟ ولا الله. أحسنتم. Nah, juga ketika mengucap ghaib itu harus terdapat ikhlas, itu harus jelas. Nah, itu ketika mengucap ghaibin maghdubi. Maka ini juga ketika mengucap maghdubi itu harus jangan ada qalqalah, jangan maghrib. Nah, itu terdapat qalqalah, itu tidak boleh karena dia bukan termasuk huruf qalqalah. Maghdubi alaihim, juga ketika mengucap alaihim juga harus jelas ainnya, ada juga jihadnya ketika mengucap kasrohnya juga harus jadian, harus jelas. Jangan alaihim, harus alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan juga ketika mengucap dhad, dhad ini adalah huruf yang paling sulit di dalam bahasa Arab. Bahkan yaitu disifati Sayyidina Muhammad SAW. Di antara sifat beliau adalah afsah man nataqa bil dhad. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling fasih mengucapkan dhad. Paling fasih mengucapkan dhad. Karena dhad ini adalah huruf yang paling sulit di dalam bahasa Arab. Yang mana di dalam sifat dhad itu dia memiliki sifat yaitu istitalah. Nah, itu memiliki sifat istitalah. Yang dimana ketika kita mengucapkan dhad yaitu dia panjang, yaitu ketika kita mengucapkan dhad kita punya lisan itu berada di ujung daripada atas kita punya pangkal dari kita punya langit-langit, dan kita tahan. Ketika kita mengucapkan, angin ketika keluar dari mulut kita tertahan itu angin dengan kita punya lidah. Lidah betul-betul menutup di atas ujung lidah, walau betul-betul tertutup kita punya lisan. Yang mana kalau sekiranya sedikit aja kita buka itu lisan, walau akan keluar hams gitu, karena anginnya tidak tertahan. Jadi ketika mengucap dhad, itu harus kita punya lisan di ujung daripada kita punya langit-langit, dan kita tahan. Kita tahan jangan sampai terbuka sedikit pun, karena kalau terbuka itu lisan sedikit saja maka akan keluar hams, ada walau akan keluar ada suara desitan di situ, maka itu tidak benar bacaan dhadnya. Dan juga dia sifatnya istiqalah, panjang. Kalau sekiranya kita tahan kita punya nafas maka akan terus keluar itu huruf walau akan
terus karena kita menahan, kita punya nafas. Dan begitu pula ketika kita membaca walau, juga harus ada istiqalah, ada panjang di situ. Walau kita tahan nafas kita, yaitu dibalik kita punya lisan. Jadi jangan langsung dilepas. Jangan walau itu tidak benar. Karena di antara sifatnya bot itu memiliki sifat istiqalah, panjang. Kita tahan itu dia punya ketika mengucap bot. Walau itu harus ada sifat istiqalahnya. Jangan sampai kita langsung walau itu tidak benar bacaannya. Maka harus kita perhatikan yaitu sifat istiqalah di dalam bot. Dan begitu pula ketika mengucap lam, di situ terdapat sukun. Walau dan juga bodin itu mad lazim muzaffar, yang mana harus dibaca 6 harokat. Tidak boleh kurang dari 6 harokat. Ini mad yang paling panjang. Nah, yaitu di dalam tajwid dan juga dalam bahasa Arab. Walau bodin. Jadi ketika mengucap lamnya juga, yaitu harus terdapat tasydid di situ. Yaitu kita tahan lamnya. Yaitu walau bodin. Dan juga yaknya di situ bagaimana yang sudah kita ketahui, yaitu mad arid disukun. Yaitu kalau kita membaca sukun tadi ya pasti dibaca sukun, maka boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat, tergantung daripada ayat sebelumnya kita baca mad arid disukunnya berapa harokat. Yang mana kalau sebelumnya ayat-ayat yang sebelumnya mad arid disukunnya kita baca 2 harokat, maka mad arid disukun di situ juga hanya boleh 2 harokat. Kalau sebelumnya 4, maka juga ketika di akhir itu juga hanya boleh 4 harokat, tidak boleh lebih. Nah, نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وإذهاب غمنا يا رب العالمين. اللهم ألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والسورة والآية ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم إن شاء الله. ربي يوفقكم. طبقوا هذه القراءة وخذوها بقوة وطبقوها، فهي إن شاء الله لنا معكم ذكريات أن بيننا وبينكم فاتحة، هي هذه الذكريات فطبقوها بقد. بعدين تأخذ عن المشايخ. الآن تطبيق عام، لكن المفروض نسمع كل واحد تأخذ عن مشايخ تلقوا القرآن بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في ذلك اتصالكم برسول الله بنطقه بمخارجه صلى الله عليه وسلم. هذا قراءة رسول الله، ليست قراءة أي أحد. وهكذا نزل القرآن. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. إيش قال؟ لأنه به الإله نزل وهكذا منه إلينا وصل. رضي الله عنه والله أعلم. في شيء آخر؟